Hello guys, to welcome back to my channel. To moi achi amni khan la osor te moi khor la vlog khan ala banai na eto luina ha koina moi phapna kori ase. To moi achi moi ki kuro bole do than kan sakabo aro khor de thaki na kapra sapa thora le ase. To moi ba kuro le la kam ki ase khor la kam na kapra tholabo aro than sakabo koina moi kan busti kan man na kinega man na lifestyle to kinega ase aro kinega kurina kina mehnat kurina man kinega kai ase to moi amnen ke dekhai dibo koina moi ton alop video kan alop luina ha koina moi na ready na ase ato amni kan please ba amni kan ini nutun kan thagile bi amni kan ready kuri na muila to kiba muila video ke support kuri dibi de koina amni kan ke koi di ase to mui thik ase etia kam kora kan to mui etia start koribo thik ase to muila channel de sob nutun kan ke welcome ase de amni kan haina sai dibi de koina koisa sabi etia do thanks sokai she soka to sunday sokai di shina to achi to sabi bishi mari ase to achi to ena sokai she de ena sokai na sabi de moi amnen ke zoom na be dekhole parbo to ena sokai she de ena sokabo ena sokai na machine de kundina khabo eto do machine de kundile pithor la to chawan do olawo do na ena olai na khabo aro moi machine de kina kundi eto be moi dekhai dibo aro kunda bichi de be moi amnen ke dekhai parise gula amnen ke dekhai dibo de amni kan skip na kuri nai sai thakibi to eto do khali ena sokale to na sokuibo moi amnen ke dekhai dibo de Sunday ini ena olai na rakha nahi de ena kuri de do eto do dukan de jai sabo moi taxi kan tholale la bota ase na eton tholale la eto ki kobo eto taxi thola sabo na black eto lole jai se to eton loina khorain aro taxi lakshi tholabo to sabon loina khorai jabo etia na dukan pong dishi de etia do ekta ola dukan de pa na eto garni ekta o to ekdam dur ase eto dukan de jai sai ase de amni kan bi sai thakibi to moi dukan etia do khorai ase de ase shabi ekdam bal ase nana ena laga du bishi bal dekhi re sabi to moila khor osor de ola na man bishi ase tenga kan na tishe eton guys etia to eto tham kundole jai se de eto tham kundole jai se de mesin de do tham dia do mesin na dia se etia do wapas korai ase de kundina sabi iman bishi thaka do etia do komti hoi jise etia do wapas korai ase de sabi amdi ekda ba eto dishe khawle moi khawle na etia do khor bongji jaise de etia do safa kurina dekhai dibo de sabi machine de khunda bichi de na ola se de agila ঠিক আছে গাইজ এটো লা ভিডিও তো তাতে এন্ড কৰিব আজি লা ভিডিও তো না তো ঠিক আছে নতুন গান থাকিছে গুলে তো মইলা চ্যানেল দে সাপোর্ট কৰি দিবি মানে সাবস্ক্রাইবার বেশি কম দি আছে তো আপনি খান প্লিজ বা মইকে সাপোর্ট কৰি দিবি আৰু আপনি খান এনি স্কিপ নকৰি না লাস্ট তক চাই দিবি বাই জাস্ট মইলা ভিডিও ভাল নাই গলে এনি ট্রাই কৰি না এনি চাই না আপনি খান লাস্ট তক তো মইলা ভিডিও কে চাই দিবি দে কইনা মই আপনি কে রিকোয়েস্ট কৰি আছে ঠিক আছে নেক্সট ভিডিও আৰু লগ পাই থাকিব দে বাই বাই